Guys, naami dire karon sa one of the highest mountain of Lanao del Norte. The Mount Turong-Turong. Mauna siya tourism building sa Mount Turong-Turong nga 4 stories. Kung naa ka sa rooftop, halos makita nimo ang kinatibuk ang parte sa Lanao del Norte. Bininyog nganong naamin dire karon alas 8:50 gabi. Uban kanako ang akong mga bipat nagbantay sa mga butang ang gamiton og mga adlaw sa ginatawag nga one fun run turismo gikan sa National Highway aduna tay 5 kilometers then 10 kilometers ug mga adlaw kita-kits alas 4:30 ka adlawon. Okay, thank you very much. Og mga adlaw masudong ninyo og makita ninyo ug unsa kanindot amang turong-turong. Bininyo guys, karon nag-jacket mayuguron pero bugnaw gyud kaayo. Kung naa ka diri, sigurado ko malimtan nimo ang tanan nimong problema. Hilabinag imong kauban ang imong mga mahal sa kinabuhi ug mga barkada. Wa kay laing madungog nga tingog gawa sa tingog sa nagkalain-laing mananap. Horror. Thank you so much.